What the dog doing? So hi everyone, welcome back to my channel, and it's officially day 2 in Taiwan. Okay, so for today's video, diba yesterday kay nagkuan mami kanang na ay city tour kanon adto na pod mi sa countryside. At tumig mga flower garden, mga farms, mga ingana-ingana. Okay, so me and my mother is already done. Naman na sa akong outfit. So, I'm already ready. Naman ako mga accessories. Necklace. So, kita mo sa akong outfit eh. Here's my outfit. Nanan na guys. Linen pants and then linen top. Mom's fit check. Rampa. Baba. Rampa. Day 2 in Taiwan. What the dog doing? And all those students. Nasa na studio mo mo. Pwede ko picture sa suot. Alas sakto. Ang angayan nga baka sanina kay kanang mga play. So hi everyone, we just arrived. Nakalipat na ako sa ngan, pero naman to gi-flash at ito. So we're here. Yung vibe kay mura bitaw ka nang na ay buwak ka ni Alejandra, like daghang mga picture-picturean. Ingon na good wag mga view pero daghang picturean. Ingon na lang. Like ingan ni daghang mga studios. O di ba? Like first na house. Then ingon na ni siya, guys. Habang mga picture-picturean yung mga studio. Nga na yung vibe guys, o diba? I'm just gonna insert some pictures. Diba? More on na dun sila mga picture lang guys. Like, ang mga uban nga mag-wedding prenup, ingon anak. Tara, that's why. Nice. Tapos piano guys, i-picture ito.
Awit ko na. Hindi. Photographer. Ari ko dapit. Dala. Lagi na to sud. Inom sa kuno ko dito pag coffee. Sige. Lagi na indot ani dapit lagi na kana. Oh. Oh guys. 你很亮哎，你跟灯泡都发亮了呢。 Kitty kayo. Mag-picture ka rin. Okay everyone, into our next stop. Okay pa kasi guys. Oh, dalawa ni. Nangka? Masa rin ma? Nangka? Lagi dang anay ko. Lami po tanan. Sani ba ingana na nila pero nang kani ay. Follow the leader. Okay. Just here guys, kung asa rin pa daw. Tamang next stop. Hindi nga na rin siya guys. Picture-picturean ba daw? May nga ni. Kung tsaka ng pang neo ba na rin kayo mag-prenup. Ano magod na. Studio maguning ka na so dali. Upload. Rock Village ba? Yan na yung mga studio nga picturean. Example tama. Kaniyo kalingping. Lagi kayo. Oh. Na, di vending machine na toys na kan. Wow, sana all. Nagkas mo. Kubahan, kuan oy. Naginom wine, drinks. What? Nani mo daw ito? Bumi. Kaya gawa picture kong mama ni da. Diba? Ni. Picture ko dija. Allah, miklamar ko si Catherine. So we're at our second destination and it's Ohana Cafe. Are kani. Wow! 200 per person? Here. Ikaw mo pili siguro ka na cafe anha. So 100 radi ay. Uy, nice man. There. Murag purple yum. Murag purple yum. Inadugdug nice. Sayang 200 mo mag-badge. Kaya ka nang pinalakaw-lakaw ko, Nick. Sige ma'am. Guys, awa flowers. God, so nice. Murag purple yum cake. Papa Manik, picture si ma'am. Yung vibe guys, kay bro sa purple yum. What a good. Like purple nga, purple jud siya. O diba? Plants guys, nasa yung mga plants, ligya.
Napoy cactus. O, di ba? Itat ko man na. Itat. Murag batan-on na. Hala. Kanya mga guys. Hello. Oat milk coffee. One voucher per item only. One voucher per item only. Oh, one voucher per... Okay, so change of plans. Bubble milk tea? Oh, pwede pa. Kanain mo, ha? Oo, sige. Kiwi. Or cranberry na lang. Change of plans, guys. Kay isa day ka ticket. Isa na ka person. Hindi pwede ninyo tipo. So, muna. Among i-order kay kamama kay bubble milk tea. And then, ako is cranberry nga smoothie. Clear ako, guys. I-change na ka rin. Sweet purple sweet potato milk. Ah! Cute kayo. One sweet potato. Yes, bubble milk tea. Bubble milk tea. Yes. Bubble milk tea. Aha. Bubble milk tea. Pwede mo ba ang sugar lang? Ang sama na natin. Di ba naman? Race food. Boy, taste guys. Dili, take away. Yan, lami ang. Wala kang timpla na nila, kamay. Lami siya guys. 10 out of 10 as in. Diba cute? Milk tea kayo. Man, itra. So, one yung mga mo, I will really recommend this drink. Like for experience, and lami this siya guys. Okay, so on. Ang Taiwan guys, kaya ako kilometro guys. Ini ang mo magito. Yung lunch, mga ito, may una guys before may mato sa mga third destination. Which is Atong Flowers. So, see you there. Hey everyone, so now I'm sa 7-Eleven and I'm gonna make you a tour of sa ilang mga Ligiani. Starting so many coffee kasi kasing mga milk, soy, everything. Nasa dilingan nyo. Nakaapa lang yun guys kay mahal lang June. Nasa sila toys. Ay, mga pan. O, diba? Nasa sila mga care. Very nice. Very nice lang 7-Eleven. Halos na bitaw tanan. Oh my god. How much? Expensive. 329 niya. I-convert pagid na. Na. Trio nice pod ni. Okay. Kani Jude guys. Uy. Tanginas. Kaning bayo or ba? Kani. God. 399 man ani uy. This one too. Soccer juguguan guys kanang skincare.
150 lang ilang bayo or ani. I think it's expensive kaysa Watson's kay mga 200 ramang good. Kani pong perfect whip. I am tempted. Lucas Pau Pau. View kani siya nga ointment guys, hands down. Kaya nice way na. Of course, ilang ramen, di dyan mawa, guys. Chocolate, are per usual. Oh my God, so cute! Tugpila man ni. Himusa. My God. So cute. Di ba ang dagan ng chocolate, oh. That's like KitKat nga Milo, guys. And of course, lang rice. Dito ni mawa. O, diba? That's like mga rice meals. Kanyang lamig kayo na lang. So, may nga ni guys, oh. Lamig, mo tilaw, pero tagakpatwat ng kwarta, guys. Uy, mahal dyan lang yung mga palito nun. Oh my God, chips! Gusto dyan ko mo try og different chips. Nasinan magod ko, guys. Di ko ganag is gusto ko maalat. O, diba? Nasa sila yung creamy carbonara. O, kani, pesto. Lami, ama na. Awa lang ice cream, guys. Tag 149 each. So, mga sa Philippine money pani tag 400. Oh my God! Oh, lamipot na, oh. Cookies and cream. Yan, oh. 39. Mga na siguro ni 50. I don't know. About mga around. Nag-go-tid, mom. More putunas lang sa dalaban. But no, guys. This is for 30 pesos. Ay, 30 Taiwan nga dollars. And 25. We got the rice, everybody! Then na sila yung free nga spoon. Okay, so na mayroon nag-lunch, guys. So, kay mo kung usay name, pero arang bigyan sa gawan. Na, cute kay ano sila mag-luto sa tumangan. Nag-bread parang big rice sa 7-Eleven. Diya, kanang naay, amo, takan-on, di namin mo lunch at niya kay, sige na lang. Pressure ka nang may samgyupsal, nga na ba?
that is among third stop, and that is for Sampay Ma'am. Ice cream! Ice cream. Pistachio naman. So, nag-wait na missile ng ice cream, guys. O i-convert sa Philippine money, pila man? 420. Duhara ka. O like, 400 ka pin. 2 scoops of ice cream. Rana. Pero let's go. Makaurang pala kita, honey. Kasi nga na po yung mag-regret na ganito. Ano mga isa doon? No, it's yours. 32. I will change it to this one and this one. Thank you. Kanta guys, mo nila ang pistachio. Hindi mo ni milk tea. Uy, love tea for the authentic. Video. Okay, so hi everyone. Okay ba, kapila na ni nga stop. But naami sa Rainbow Village. Gawat pa ko sa mama. We are at Rainbow Village. So, wala mi nakasud kay kuan close siya og Monday. So, naara mi sa gawas. This is inside. So, anha mi dapat nya kay close man. So, on to the next stop. So we're here at our next destination. This is the Flower Garden. Yung vibe kay Muramig is Japan. $120. Samgyupsal! $120. Mura ratag ni kaonog. Sa gawas pa ni guys. O diba? Sa mga flowers. Wow! Lagi, nag-flower. Kita na ba? Yes! Oh my God! It's so beautiful, guys! Guys! Tanaw mo. Oh my God! Grabe! Oh my God! God, what's this? Manang flower guys. Zonia? Walay zinya na? Wow!
daw. At tata kalabo po daw pa. Guys, grabe kanindot sa mga flowers. Awa. My God. Ano kay pag-asa ko magsugod. Napagod yung purple flower beds. Tawa na ko guys. Grabe ka guys. Alam ang sakto dyan ang oras nga gianhin na to. Kadyo init. Grabe, nindot ta. Hey, ma'am. Ting, 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 ting. Natutanto mo ba na tayo? Awal, hindi ka pa dyan. Grabe. So unreal. So unreal. Lilis? Or lilis na? Lilis ni. Shit. Kanindot. Uy, grabe man nilang bungag. Grabe ha, uy. Sige lang sa flower niya. Itong vibe, kay mura ka sa Japan mo. Grabe ka. Dira ka happy sa person. Sas love. Wala mga flowers. Grabe tungod sa kadaghan mag-ibog nakag-asa ka mo. Kuan. Diba? I love you guys! God. Wag muna tayo uuwi. We love you, Taiwan! Hi everyone! So we just got back to the hotel and muna ni ang ansa kong day 2. Ulag po ang tawag night market guys pero gikapoy na may anhirami mag-dinner sa kanang hotel. So thank you guys for watching and see you in day 3. Bye bye!